hadi tau ikagay ha sa kabukalagan tau ha. Ako di ay si Joel Iscanio. Nagpuyo diri sa Sitio Migtulod, Barangay Mount Nibo, Valencia City, Bukidnon. Istansya gyud kaayo gikan diri sa among sitio paingon sa city sa Valencia. Dadunay 100 plus ka household. Ang PO nga Mantala, so gikuha sa akong apuan sa una nga si Manggayahay mo nang gikuha na siya Manggayahay Talandig Tribal Association or short nga pagkaistorya Mantala. Daghan kayong mga problema nga among nagian diri sa among sitio. Ang una is ang dalan. Dalan namo sa una diri pertigyud kalisod. Ang among produkto makagawas manggaling sa paingon sa Valencia, lata na gid siya tungod sa kadaot sa dalan. Sa among inisyal nga pagbisita dinhi sa Sitio Migtulod, among nakita nga ang sitwasyon medyo apiki gyud kaayo, no, ang ilahang pag-produce sa kape manual. Wala gyud sila confidence nga sa ilang produkto. Kabalo sila nga na sila kape, kabalo sila na produkto, pero wala sila kumpiyansa sa ilahang produkto nga isangka sa greater coffee market. Ingon pa nila na may mga specialty coffee diri. Dili po na mo na siya mahibal-an tungod kay wala may mga makinaryas nga ginagamit. Tungod sa tabang sa DOST, nahatagan mig mga makinarya sa pag-process sa kape, sa finished product. Ang LGU Valencia naghatag siya og building facility para sa among coffee machineries. Dako ni siya nga tabang kay puhon-puhon, no, mahulog ni nga dinhi na ang production gyud sa Mantala Coffee. We employ technology, no, gibutangan og technology na science, and then na dayoy step by step nga production sa ilahang kape. O karon nakita namo nga competitive na sila o dako na kayo lang potential to the greater coffee market. Ang output ani nga project is dako kayo og impact sa kinabuhi sa mga taga Sitio Migtulod. Muna ni among produkto, nagabaligya mi sa nami display sa pasalubong center. Tapos na po yung mga local buyers nga gapamalit sa amuha. Hindi ko kay nagtabang para sa pag-eskwela sa mga kabataan kay sa una dili man sila kabalon, wala may kapadala ang ginikanan tungod kay wala lagi kahatag. Tungod kay nanang produkto sa kape, nanang Mantala Coffee. So dako kay siya tabang. Sure gid ko nga hantod sa hantod kung naarang ang produkto sa Mantala Coffee, makapalampos gid ta sa atong kabataan sa ilang pag-eskwela. Dako kay tabang ang mga kababayen na nga proyekto kay nana sila'y matrabaho, maka-sorting na sila sa pag-harvest, maka-resorting sila. So tanan makabenepisyo bisan ang walay area nga itam na og kape. Usa sa tatong gibuhat sa LGU is ang pagtabang sa Mantala community nga mag-marketing and promotion sa ilang kape, no. We have promoted this sa atong pasalubong center. At the same time, ato po silang gitabangan nga ma-improve ilang labeling, ilang packaging. So daghan ta gibuhat nga workshop. Ang atong partnership nakatabang pod sa Sitio Migtulod sa pag-manage ilang waste, labi na lang mga residual waste sa ilang coffee dinhi, no, kada galing naman na sila waste. Para sa ato ang health component, maghatag pod ang ato ang DOST o atong LGU dinhi sa Migtulod o NutriKit. Usab kining mga tablet, no, nga gihatag sa ato para sa atong mga daycare nga mga bata. Tungod kay kini sila no layo sa kumbaga layo-layo, distansya sila. So tungod niini na-introduce nato sa ilaha ang DOST courseware. Through that rain gauge nga gihatag sa DOST, automatic kini nga makahatag og information dito sa ubos. Dako kaya mong pasalamat sa mga proyekto nga inyong gihatag diri sa among barangay. Kami gid nagasaad og amo gid kining gini-monitor nga ma-maintain gid kini nga dili lang bitaw masayang. Pag-abot sa panahon, mutudlo tag unsaon ang kape. So, ang punuan sa kape, natay mo imnon og kape, marag aktual nga maka-training ta aron daghan pud mahibalo pinagi sa pagtanom og kape. Nagpasalamat ko sa LGU Valencia nga padayon nga nagsuporta sa among association diri sa Sitio Migtulod. And sa DOST, daghan pud kayong salamat sa inyong mga proyekto nga gihatag diri sa among association. Kaya nakita gyud nako ang before and after
nga kinabuhi sa mga beneficiaries nato. Ang LGU nakakita gyud og partner nga pareha niya ka determined nga motabang sa usa ka community from ground up to mahimo silang competitive. Sa akong ingon sa akong mga tao diha sa Migtulod nga wala gyud nag-ingon nga ginadili ang pag-improve sa tribo. Naara gyud sa among panlingkamot ang kaugma sa mga anak. Ang atong damgo nga ang sitio Migtulod, Barangay Mount Nebo, instead nga dead end, mahimo na siyang destination.